Hello guys, mga moms at mga sir. So mauni akong lunch for today in Shillong, Meghalaya, India. So this is some kind of a um, chicken sweet corn egg soup. Egg sweet corn soup. Ano siya no? So na siya coriander no. And then kani may sausage, chicken sausage. So tinawan na tong sausage nila diri basin lami. Ug kaning mga ano raman ni yung mga onions and chili. So kana siya guys no.